ኃያል እንደሆንክ ይናገሩ how powerful you are, እንዴት ኃይለኛ እንደሆንክ ይናገሩ what authority you have. ያለህ ስልጣን You ምን are ያህል the God who እንደሆነ created the heaven and earth, አንተ ሰማይና ምድርን የሰራ ጌታ ነህ አሜን and you can do everything. ሁሉን ነገር ማድረግ ትችላለህ Help them to understand, Father. እንዲረዱ እርዳ አባት Us ሆይ also to grow እኛም እንድናድግ እርዳን and to know about you more, ስለ አንተ አብዝተን እንወቅ because we don't have anybody, Father. ምክንያቱም አባት ሆይ ማንም It is የለም only you. አንተ ብቻ ነህ It አሜን is only you. አንተ ብቻ ነህ It is አሜን only you. አንተ ብቻ ነህ አሜን No man can bless us. ሰው ሊባርከን No አይችልም man can give us the power. ሰው ኃይል ሊሰጠን አይችልም It is only you, Father. አንተ ብቻ ነህ አባት ሆይ Help us to understand more. ብዙ እንድንረዳ እርዳን In Jesus' name. በኢየሱስ ስም In Jesus' name. በኢየሱስ ስም Amen. አሜን Amen. አሜን ሃሌሉያ Hallelujah. አሜን ሃሌሉያ Today we are going to see, ዛሬ የምንመለከተው we're going to see from Acts chapter 4. ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 Acts እንመለከታለን chapter 4. ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 To know the story, what is happening here. እዚህ ምን እንደሆነ ታሪኩን እንድታውቁ What is happening here? እዚህ ምንድነው የሆነው Here, እዚህ ጋር the Pentecostal day has begun. የፔንቴኮስታል ቀን ጀምሯል The Spirit of God was poured የእግዚአብሔር መንፈስ ፈሷል on the apostles, on the saints. We read that. በሐዋርያት ላይ በቅዱሳን ላይ ያንን አንብበናል They were all filled with the Holy Spirit. ሁሉም በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተዋል Here, Peter and John, እዚህ ጋር ጴጥሮስና ዮሐንስ they are going to the temple at 3 o'clock in the afternoon. ወደ መቅደስ 3 ሰዓት ከሰዓት በኋላ ይሄዳሉ When they go to the temple gate, ወደ መቅደሱ በር ላይ ሲሄዱ I'm just telling you the story so you can understand the. ታሪኩን ነው የምነግራችሁ ከዛ ትረዳላችሁ You know, in the temple, በመቅደስ ታውቃላችሁ there are many gates. ብዙ በሮች አሉ There are 12 gates. 12 በሮች አሉ And when they are going to the gate called Beautiful, መልካም በምትባለው በር በሄዱ ጊዜ there is a man who cannot walk. መራመድ የማይችል ሰው ነበር And he's asking, he's begging. ይለምን ነበር ይጠይቃል So Peter is telling, ጴጥሮስ አለው this is very simple. Money is very cheap. ገንዘብ በጣም ርካሽ ነገር ነው You በጣም ቀላል you ነው receive something more. ከዛ የተሻለ ነገር ትቀበላላችሁ And he's telling, እናም ይላል get up and walk. ተነሳና ሂድ Get up and walk. ተነሳና ሂድ And the ሃሌሉያ man, እናም ያ he ሰው get up and is walking. ሄዶ ተራመደ He ተነስቶ was ተራመደ walking and leaping and praising God. አሜን እየተራመደ እየዘለለ እግዚአብሔርን አመሰገነ And many people gathered. ብዙ ሰዎች ተሰባሰቡ If you read here, we don't እዚህ have time to read. ለማንበብ ሰዓት የለንም ካነበባችሁት 5,000, it's written 5,000 5000 ሰዎች ተጽፏል came around. አሜን በዙሪያው መጡ This, ይህ what will happen when more people are coming? ብዙ ሰዎች ሲመጡ ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ Who will not be happy? ማን Who ነው will not be ደስተኛ የማይሆነው Who will not be happy? ማን ነው ደስተኛ የማይሆነው The people who are inside the church, inside the temple. በመቅደስ ያሉ ሰዎች በቤተ So what ክርስቲያን they ያሉ did- ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉት They arrested them, Peter እነርሱን and John, ጴጥሮስንና ዮሐንስን ያዟቸው and they took አሰሯቸው them to the prison, ወደ እስር ቤት ወሰዷቸው and then they are taking them to the trial, to the judge, ከዛ ወደ ፍርድ ወሰዷቸው and the judgment is, ዳኛው don't talk in the name of Jesus. በኢየሱስም አትናገሩ A strict warning. ስለዚህ And they ታዘዙ leave them. ከዛ አዛዋቸው They ለቀቋቸው go and they worship God. ሄደው እግዚአብሔርን አመለኩ It's a small story, background for chapter 4. ለምዕራፍ 4 መሰረታዊ የሆነ ታሪክ ነው አጭር ታሪክ ነው We are going to see የምንመለከተው the prayer at the dangerous time. በአደጋ ሰዓት ያለ ጸሎት Okay, from chapter 4, ከምዕራፍ 4 we are going to see የምንመለከተው how to pray when the Indeed. danger comes. አደጋ ሲመጣ እንዴት ነው የምንጸልየው Don't think we are in a good days. በጥሩ ቀን ነው ያለነው ብላችሁ አታስቡ The situation today, ዛሬ ያለው ሁኔታ it is dangerous. አደገኛ ሁኔታ ነው More dangerous. አብዝቶ አደገኛ ነው You don't know what will happen ምን እንደሚሆን አታውቁም because we have disease, ምክንያቱም በሽታ አለ we have every type of things. ብዙ አይነት ነገሮች አሉ You can tell, እናንተ ማለት I'm ትችላላችሁ filled with the Holy Spirit. እኔ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቻለሁ God is with me. እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው Okay, these trials will not affect me. እነዚህ ፈራጆች እኔ ሊያጠቁኝ አይችሉም Peter and John, ጴጥሮስና ዮሐንስ the apostles,
ሐዋርያቶች were filled with the Holy Spirit. በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተዋል። Every day to the temple, every day to the church. ሁልጊዜ ወደ ቤተክርስቲያን ወደ መቅደስ Doing ይሄዳሉ። the ministry. አገልግሎት ያደርጋሉ። Okay, they are not a simple people. They are doing miracles. ተአምራት ያደርጋሉ። ቀላል አይደለም። The problem will come. ችግር ይመጣል። The danger will come. አደጋ ይመጣል። What is the result? ውጤቱ ምንድን ነው? God will not give you in the hand of the man. እግዚአብሔር ለሰው እጅ አይሰጣችሁም። God will never give you in the hand of the man. እግዚአብሔር በሰው እጅ አሳልፎ So አይሰጣችሁም። you cannot say the problem should not come. ችግር መምጣት የለበትም ማለት አንችልም። If you are filled with the Holy Spirit and if you are with God, በመንፈስ ቅዱስ ከተሞላችሁና the በእግዚአብሔር problem will ከሆናችሁ come. ችግር ይመጣል። But you will overcome. እናንተ ግን አሸናፊ ናችሁ። You will come out. እናንተ But ትወጣላችሁ። not for other people. ለሌላ ሰው ግን አይደለም። If they are facing the same thing, አንድ አይነት ነገር ያያሉ። they cannot come out. The problem will be big. ችግሩ ትልቅ ይሆናል። ስለዚህ መውጣት አይችሉም። So today we are going to see ዛሬ የምንመለከተው when the problem is coming, ችግር በሚመጣበት ጊዜ what are they going to pray? እንዴት አድርገን ነው What the የምንጸልየው? church is going to pray. ቤተክርስቲያን እንዴት ነው መጸለይ ያለባት? We are going to ask God to destroy the enemy. እግዚአብሔር ጠላታችን እንዲያጠፋ እንጠይቀዋለን። We are going to ask God, let the problem be solved. እግዚአብሔርን ችግሩ መፍትሄ እንዲያገኝ እንጠይቀዋለን። Let the Pharisees and the Sadducees be removed. ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ይወገዱ እንላለን። What you are going to pray? ምንድነው የምትጸልዩት? What you are going to pray? ምን ትጸልያላችሁ? When a problem is coming, ችግር በሚመጣበት ጊዜ immediately ወዲያውኑ what we will do? ምን እናደርጋለን? We talk about the enemy. ስለ ጠላታችን እናወራለን። Here, እዚህ ጋር ግን the problem is very big. ችግሩ በጣም ትልቅ ነበር። From where the problem is coming? ከየት ነው ችግር የሚመጣው? From the highest people, powerful people. ከኃይለኞች ሰዎችና ከፍ ካሉ ሰዎች ነው። The most high. በጣም ከፍ ካሉ ሰዎች They are powerful. በጣም ኃይለኞች ናቸው። And these people, እነዚህ ሰዎች they are political. They are from the political things. ከፖለቲከኞች ናቸው። The problem is coming from there. ችግሩ ከዚያ ይመጣል And they have been arrested. እናም ይታሰሩ። Because John and Peter, ምክንያቱም ጴጥሮስና ዮሐንስ they are not accredited, means they are not went to Bible school or something to learn the. የተማሩ አይደሉም ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት አልሄዱም። So according to the Pharisees and Sadducees, በፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን አማካይነት these people are not accredited. They didn't learn. እነዚህ ሰዎች የተማሩ ሰዎች አይደሉም። Peter and John ጴጥሮስና ዮሐንስ did not learn the word ቃልን አልተማሩትም። as Pharisees and Sadducees learned. እንደ ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን እንደተማሩት But they እነሱ are filled with the አልተማሩም። Holy Spirit ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ and they ተሞልተዋል። know better. የተሻለ አድርገው ያውቃሉ። People, ሰዎች they don't like these things. Huh? ይህንን ነገር አይፈልጉትም አይደል? One person went to the Bible college. አንድ ሰው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ሄደ። Hannah is going and telling, ሀና ሄዳ ትለዋለች፣ problem will happen. ችግር ይሆንብሃል፣ We will overcome. እኛ ግን እናሸንፋለን። Wow, how they will look at her. እንዴት ነው ወደሷ የሚመለከቱት? Hey, you didn't go to Bible school, sir. ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት አልሄድሽም። You don't know anything in the Bible. በመጽሐፍ ቅዱስ ምንም ነገር You አታውቂም። cannot talk to me. ለእኔም ማናገር አትችይም። Hannah should not say, okay. ሀና እሺ ማለት የለባትም No, I የለባትም። have the power of my Savior. አሜን። የአዳኜ ኃይል አለኝ። አሜን። I'm talking in that power. በዛ ኃይል ነው የምናገረው። Peter and John did not go to school ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ ትምህርት ቤት to አልሄዱም። learn the script, to learn the word. ቃልን ለመማር ወደ ትምህርት ቤት But they were አልሄዱም። powerful. They were powerful. እነሱ ግን ኃይለኞች ነበሩ። They simply said, get up and walk. በቀላሉ አሉ ተናሳና To a lame ተራመድ። person, they said, get up, go. አሜን። ለዛ ለሽባ ሰው ተነሳና ተራመድ አሉት። You know, when you're doing these things, ይህንን ነገር ስታደርጉ which spirit will come to work? የትኛው መንፈስ ነው ሊሰራ የሚመጣው? Which spirit will bring you problem? የትኛው መንፈስ ነው ችግር Which የሚያመጣባችሁ? spirit? የትኛው መንፈስ ነው? Huh? Which spirit? የትኛው መንፈስ ነው? When you start to do this, ይህንን ማድረግ ስትጀምሩ when you bring out Jesus, ኢየሱስን ስታወጡት፣ አሜን፣ when you say, ስታመጡት፣ I'm going to church, I am with the pastor, we are doing the ministry, who will come out? እኔ ፓስተር ነኝ ወደ ቤተክርስቲያን ሄዳለሁ አገልግሎቴን አደርጋለሁ ስትሉ ማን ነው የሚወጣው? The main spirit that will start to work, ዋናው መስራት የሚጀምረው መንፈስ jealousy. ቅናት መንፈስ ነው። Okay? When they see 5,000 people, 5,000 ሰው ሲያዩ okay, it is somewhere in chapter 4, I think verse 3. Let's read verse 4.
ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 where it says 5,000 people came and they believed. ነገር ግን ቃሉን ከሰሙት ብዙዎቹ አመኑ የወንዶቹ ቁጥር 5,000 ያህል ሆነ አሜን Read Acts 4 verse 4. So here it is, እዚህ ጋር the number grew and came to 5,000. ያመኑት ቁጥር 5,000 ነበር I don't think the Pharisees will be happy ፈሪሳውያን ደስተኛ ይሆናሉ ብዬ አላስብም because they are the controlling the temple. ምክንያቱም መቅደሱን የተቆጣጠሩት They are እነሱ doing ናቸው everything. ሁሉን ነገር ያደርጋሉ But what happened is እዚህ ጋር ግን ምንድነው የሆነው they don't like these things. ይህንን ነገር አልወደዱትም Read. But many of those who heard the message believed and trusted in and relied on Jesus as the Christ. And the numbers grew and came to about 5,000. Amen. Amen. አሜን Okay, this is the problem ይህ ነው ችግሩ that brought the danger or that brought the ያ አደጋን ያመጣል okay when they see they are growing. እነሱ እንዳደጉ ሲመለከቱ When even your brother sees you are growing, ወንድማችሁ ራሱ እድገታችሁን በሚመለከት if he ጊዜ is not with God, ከእግዚአብሔር ካልሆነ he will have jealousy on you. በእናንተ ላይ ይቀናል Your own brother, የራሳችሁ your ወንድም own sister, የራሳችሁ እህት they will be. ይሆናሉ How this happened? ይህ እንዴት ሆነ ይላሉ How they did it? እንዴት አደረጉት ይላሉ So we have to be very careful. ስለዚህ በጣም ጠንቃቃ ልንሆን ያስፈልጋል We are going to meditate from 24 to 31 all just ከ24 introduction. እስከ 31 እናሰላስላለን because already the problem came ምክንያቱም ችግሩ ቀድሞኑ መጥቷል and they live. We are going to see how they are praying. እንዴት How these apostles are praying after this problem. እነዚህ ሐዋርያቶች ከችግር በኋላ እንዴት Because the እንደጸለዩ problem እናያለን happened ምክንያቱም ችግሩ ሲሆን because the Jewish leaders were very jealous on them. የአይሁድ መሪዎች በእነሱ ላይ ስለቀኑ They don't like the authority they are having ያላቸውን ስልጣን አልወደዱትም and they are thinking they are misleading people መምራት የማይችሉ ሰዎች ናቸው ብለው ያስባሉ and they think they took the control of the temple, the temple, የመቅደሱን ስፍራ ተቆጣጥረዋል and they have fear. እናም ፍርሃት አላቸው That is why they arrested them and they took them to the judge. ለዛ ነው ያሰሯቸውና ወደ ፍርድ ቤት የወሰዷቸው There's no problem. ይህ ችግር የለውም If you read, ስታነቡ today is there any problem? ዛሬ ዛ ችግር አለን Oh, if you come to India and somebody says get up and walk, more. ወደ ህንድ ከመጣችሁ አንድ ሰው ተናሳና ተመላለስ ካለ ብዙ ሰው ይመጣል But same thing, the same spirit is still working in Ethiopia or India, everywhere. ኢትዮጵያ ቢሆን ህንድ ቢሆን የትም ስፍራ ቢሆን So the- አንድ አይነት መንፈስ ይሰራል So the first thing we are going to read, የመጀመሪያውን ነገር የምናነበው Acts chapter 4, ሐዋርያት ምዕራፍ 4 verse 24. ቁጥር 24 This we can say how the church is praying. ቤተ ክርስቲያን እንዴት መጸለይ The እንዳለባት problem is ያሳየናል big. ችግሩ ትልቅ ነው They may cut their head. ነገር ግን ምናልባት ራሳቸው ሊቆርጡ So let's ይችላል read verse 24. እነርሱም በሰሙ ጊዜ በአንድ ልብ ሆነው ወደ እግዚአብሔር ድምፃቸውን ከፍ አደረጉ እንዲህም አሉ ጌታ ሆይ አንተ ሰማይና ምድሩን ባህሩንም በእርሱም የሚኖረውን ሁሉ የፈጠርህ አሜን Amen. And when they heard it, lifted their voice together with one united mind to God and said, O sovereign Lord, you are he who made the heaven and earth and the sea and everything that is in them. Amen. Amen. አሜን This is happening after they were released, after they said them go. ከለቀቋቸው በኋላ ነው ይህ የሆነው So what the church is doing now, ቤተ ክርስቲያን አሁን ምንድነው ያደረገችው in verse 4, በቁጥር 4 ላይ they heard that ያንን ሰማን when they heard ሰሙ what John and Peter are telling. ጴጥሮስና ዮሐንስ የተናገሩትን What ከሰሙ John and Peter are telling, ጴጥሮስና ዮሐንስ ምንድነው የተናገሩት they gave us a warning. ትእዛዛትን ሰጡን We cannot preach in the name of Jesus, በኢየሱስ ስም መስበክ አንችልም and they left us. ስለዛ ለቀቁን Okay, don't do this. ይህንን አታድርጉ If you read verse 10, ቁጥር 10 ብታነቡት read verse 10. ቁጥር 10ን አንብቡ Because I want you to understand what is the problem here. እንድትረዱ እፈልጋለሁ ችግሩ እዚህ ጋር ምንድነው Read. Let it be known and understood by all of you and by the whole house of Israel that in the name and through the power and authority of Jesus of Nazareth,
whom you crucified, but whom God raised from the dead. In him and by means of him, this man is standing here before you well and sound in body. Amen. 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 This is እናንተ the testimony they are telling. ይህን ምስክርነት ነው የሰጡት። እናንተ በሰቀላችሁት እግዚአብሔርም ከሙታን ባስነሳው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ይህ ደህና ሆኖ በፊታችሁ እንደቆመ ለእናንተ ለሁላችሁ ለእስራኤል ሕዝብ ሁሉ የታወቀ ይሁን። አሜን። Read 12. And there is salvation in and through no one else, for there is no other name under heaven given among men by and which we must be saved. Hallelujah. መዳንም በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ የሚገባ ለሰዎች የተሰጠ ከሰማይ በታች ሌላ የለምና። አሜን። Here, እዚህ ጋር they're not telling this verse to people. They're telling it in the front of the political power. ይህንን በፖለቲከኛ ኃይል ፊት ለፊት ነው የተናገሩት። Because many people, they don't read Acts. ምክንያቱም ብዙ ሰዎች Because they ሐዋርያትን think ስራ Acts is አላነበቡም a little bit, it's a church age time. እና ይህ የሐዋርያት ስራ የቤተ ክርስቲያን ጊዜ They think ብለው it's not so interesting. ስለዚህ አያስፈልግም ብለው ያስባሉ። This is interesting. ነገር ግን More አስፈላጊ ነው። powerful. በጣም ኃይለኛ And ነው። these people are telling this about Jesus. ይህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው And saying, የተናገሩት። who you crucified እናንተ የሰቀላችሁት and who God raised up. እግዚአብሔር ደግሞ ከሙታን ያስነሳው። Already these people don't like to hear that Jesus been raised up. እነዚህ ሰዎች ቀድሞውኑ ኢየሱስ ከሙታን እንደተነሳ መስማት አይፈልጉም። Okay, whom you crucified, እናንተ የሰቀላችሁት who God has raised from the dead, እግዚአብሔር ከሙታን ያስነሳው but by means of him. በእርሱ He did not say me and John. እኔና ዮሐንስ አላለም። Because of him, ከእርሱ የተነሳ this man is well and sound today. ዛሬ ይህ ሰው ደህና ሆኖ ታዩታላችሁ። Not because of anybody. ከማንም የተነሳ ግን አይደለም። And he did not stop there. እዛም አላቆምም። He is telling, እርሱም አለ there is no other thing in this world. በዚህ ዓለም ላይ ሌላ ነገር የለም። There is no other name is given. ሌላ የተሰጠ ስምም It is የለም። only the Jesus of Nazareth. የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ ነው። አሜን። Which everybody can be saved. ሁሉ ሰው ሊድንበት የሚችል How it will be? እንዴት ነው የሚሆነው? How? እንዴት ነው They የሚሆነው? are angry. 5,000 people came. 5,000 ሰው ስለመጣ ተናደዋል። They arrested them. እነሱን አስረዋቸዋል። And they are saying this name is the highest name. ይህ ደግሞ ከፍ ያለ ስም ነው ብለዋል። And they don't care. እናም ግድ አልሰጣቸው። And they are saying, እነርሱም አሉ only this name you can be saved. ይህ ስም ብቻ መቀመጥ በዚህ ስም ብቻ ነው መቀመጥ የማይቻለው። What warning they are giving? ምን አይነት ትእዛዝ ነው የሰጡት? What you read in 24, በ24 ላይ ያነበብነው what prayer they are praying ምን አይነት ጸሎት ነው የጸለዩት? for this thing. ስለዚህ ነገር Verse 17. ቁጥር 17 Read verse 17. But in order that it may not spread further among the people and the nation, let us warn and forbid them with a stern threat to speak any more to anyone in the name. Amen. This name. In this name. ነገር ግን በሕዝቡ ዘንድ አብዝቶ እንዳይስፋፋ ከእንግዲህ ወዲህ ለማንም ሰው በዚህ ስም እንዳይናገሩ እየዛትን እንዘዛቸው ብለው እርስ በርሳቸው ተማከሩ። They are saying this name. In verse 18, they are telling which is the name. So they summoned them and imperatively instructed them not to converse in any way or teach at all about the name of Jesus. ጠርተውም በኢየሱስ ስም ፈጽመው እንዳይናገሩና እንዳያስተምሩ አዘዟቸው። So here, እዚህ ጋር they are telling to them, ለእነርሱ አሏቸው፣ look, ተመልከቱ you cannot use the name of Jesus. የኢየሱስን ስም መጠቀም It አትችሉም፣ should not spread. አይፈቀድም። So what is the problem here? ችግሩ እዚህ ጋር ምንድን ነው? It's not Peter and John. ጴጥሮስና ዮሐንስ አይደለም። The problem for them ለእነርሱ የሆነው ችግር is the name of Jesus. የኢየሱስ ስም ነው። Because they said, ምክንያቱም እነርሱም by his ይላሉ name, በስሙ this man is sound and well today. ይህ ሰው ደህና ሆኖ ቆመ። They said only because of Jesus this miracle happened. ከኢየሱስ የተነሳ ነው የታምራት የሆነው። That means the Pharisees knows ያ ማለት ፈሪሳውያን ያውቃሉ this name is more powerful. ይህ ስም በጣም ኃይለኛ ነው።
The name of Jesus has all authority. አሜን። የኢየሱስ ስም ስልጣን በሙሉ አለው። They are afraid of that power. ያንን ኃይል ፈርተውታል። That is why they're telling them, ለዚያ ነው የተናገሯቸው። you can go, መሄድ ትችላላችሁ፣ but you cannot preach. ነገር ግን መስበክን አትችሉ። You can teach them, እነሱን ማስተማር but ትችላላችሁ፣ don't use the name of Jesus. የኢየሱስን ስም ግን እንዳትጠቀሙት። The Pharisees and the Sadducees understand. ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ተረድተዋል። They understand. ተረድተዋል። This name is powerful. ይህ ስም ኃይለኛ ነው። They can understand. መረዳት Why አልቻሉም። don't we understand? ለምንድን ነው እኛ ያልተረዳነው? Do you understand his name is powerful? ስሙ ኃይለኛ እንደሆነ ተረዳችሁ? Do you understand? ተረዳችሁ? No. በጭራሽ። If we understand this name is powerful, ይህ ስም ኃይለኛ እንደሆነ ብንረዳ our mind, our heart, everything will be thinking this name. ልባችን፣ አይምሮአችን፣ ሁሉ ነገራችን ይህን ስም We ያስበው will not ነበር። be thinking about the problem or man or anybody. ስለ ችግሩ፣ ስለ ሰው፣ ስለ ምንም ነገር አናስብም ነበር። Big political power they are standing. ትልቅ የፖለቲካ ኃይሎች እዛ ቆመዋል። They did not think, oh, they will kill me. ይገሉኛል ብለው አላሰቡ። What will be the judgment? ፍርዱ ምን ይሆን? They will leave us today. ዛሬ ይለቁናል፣ They'll put us in the prison. በእስር ቤት They are ያስቀምጡናል። not thinking about anything. ስለምንም ነገር አላሰቡም። Nothing. ምንም ነገር። They said, እነርሱም አሉ this name is powerful and did it. ይህ ስም ኃይለኛ ስለሆነ አደረገው። And the people are telling, don't use this name. ሰዎች ይላሉ ይህን ስም አትጠቀሙ። Then they came back to all the apostles ከዚያ ወደ ሐዋርያት ያሉበት ስፍራ ሲመጡ and they are telling. እናም ይነግሯቸዋል። And now the prayer is happening. አሁን ጸሎት ሆነ። The church is praying. ቤተ ክርስቲያን ጸለየች። That's what we read in verse 24. ያንን ነው በቁጥር 24 ላይ ያነበብነው። What they are praying again. ምንድን ነው የጸለዩት? And when they heard it, lifted their voice together in one united mind to God and said, O sovereign Lord, you are he who made the heaven and earth and the sea and everything that is in them. Amen. Amen. አሜን። እነርሱም በሰሙ ጊዜ በአንድ ልብ ሆነው ወደ እግዚአብሔር ድምፃቸውን ከፍ አደረጉ፣ እንዲህም አሉ፣ ጌታ ሆይ አንተ ሰማይና ምድሩን ባህሩንም በእርሱ የሚኖረውን ሁሉ የፈጠርህ። አሜን Hallelujah. አሜን። Here they are praying. እዚህ ጋር ይጸልያሉ። Father, it is you አባት አንተ who ነህ፣ created everything. ሁሉን ነገር የፈጠርክ They are አንተ ነህ። why they are praising him? ለምንድን ነው የሚያመሰግኑት? It is not because Peter and John is released. ዮሐንስ ጴጥሮስና ዮሐንስ ስለተለቀቁ አይደለም፣ Because the miracle happened in his name. በስሙ ተአምራት ስለሆነ The miracle happened. ተአምራት ሆኗል። So they are first praising and thanking God. ስለዚህ መጀመሪያ እግዚአብሔርን አመስግነዋል። Jesus, ኢየሱስ you were there when the heaven and earth and everything was made. አሜን። አንተ ሰማይና ምድርን ሁሉን ነገር ያደረግክ ነህ፣ They are የፈጠርክ ነህ። praising and thanking him. አሜን። እያመሰገኑ እሱን አመስግነውታል፣ They did not say, አመስግነዋል። you released Peter and John. ጴጥሮስና ዮሐንስን አስለቀቅ You did ብለው አላሉ። everything, Father. ሁሉን ነገር አድርገሃል አባት ሆይ። But they are praising because God power was released. ምክንያቱም የእግዚአብሔር ኃይል ስለተለቀቀ Because አመስግነዋል። healing a lame person is impossible even today. ሽባ የሆነን ሰው መፈወስ በጭራሽ If የማይቻል somebody ነው። is impossible, if somebody is lame, አንድ ሰው ሽባን if somebody የሆነን ሰው cannot talk or cannot walk or whatever, it is impossible. አንድ ሰው መናገር ወይም ደግሞ መራመድ የማይቻልን ሰው ማዳን በጭራሽ የማይቻል ነው። It is impossible. በጭራሽ አይቻልም። That is why when they heard it, ያንን ነው ሲሰሙ they are thanking God. እግዚአብሔርን አመሰገኑ። They are not worried about what happened. ምን እንደሆነ አልተጨነቁም። They are worried, I could not be, I should not go down. ወደ ታች አንሄድም። ያንን ነው They said your ያሰቡት። kingdom must expand. መንግስት መጨመር መስፋት And here አለባት። we are seeing, እዚህ ጋር የምንመለከተው how did they pray? እንዴት ነው የጸለዩት? How did they pray? እንዴት ነው የጸለዩት? How did they pray? እንዴት ነው የጸለዩት? God, thank you. ጌታ ሆይ You made heaven እናመሰግናለን፣ and earth. ሰማይና ምድርን ፈጥረሃል። What is written there? How did they pray? እንዴት እንደተጸለዩ ምንድን ነው What እዚህ is ጋር the first line? የመጀመሪያው መስመር ምን It ነበር? says they lifted up their voice. ድምጻቸውን ከፍ አደረጉ። Lifted up their voice. አሜን። ድምጻቸውን ከፍ አደረጉ። Okay, it's not a simple prayer. ቀላል ጸሎት አይደለም። When they heard what God has done, እግዚአብሔር ያደረገውን ሲሰሙ the miracle performed, አሜን፣ ተአምራት ሆኗል፣ people released, ሰዎች ተለቀዋል። they lifted up their voice ድምጻቸውን በጣም ከፍ አድርገውታል። in one mind, በአንድ አይምሮ ውስጥ not other.
all the church together in one mind. ቤተ ክርስቲያን ሁሉ በአንድ አይምሮ ተሰብስበዋል፣ በአንድ And they are ሀሳብ praying and thanking God. እና እየጸለዩ እግዚአብሔርን አመስግነዋል። They are thanking God. እግዚአብሔርን አመስግነዋል። We know this happened. ይህ እንደሆነ እናውቃለን። We thank you, Father. አባቶ እናመሰግናለን። Because for my God, ምክንያቱም nothing is hard. አሜን። ምክንያቱም አምላካችን ምንም የተሸፈነ ነገር የለውም። Everything is easy. ሁሉ ነገር ቀላል ነው። In ምንም Jeremiah ከባድ ነገር 32, የለውም። ኤርምያስ Jeremiah ምዕራፍ 2 32, ምዕራፍ 2 verse 17, ቁጥር 17 the same thing is said. አንድ አይነት ነገር ተብሏል። He says, is anything too hard for our Lord? ለጌታ ከባድ ነገር አለን? And no. የለም። Nothing is hard for our God. ለጌታችን ምንም ከባድ ነገር የለንም። So that የለም። is how they are praying. ያንን ነው የጸለዩት። They lifted up their voice, ድምጻቸውን ከፍ አደረጉ፣ but in one mind, ነገር ግን በአንድ ሀሳብ ሆኑ፣ in one way. በአንድ መንገድ ሆኑ። Not like one person praying for the house, one person praying for the money. አንድ ሰው No. ለገንዘብ፣ አንድ ሰው ለቤት እንደሚጸልይ In አይደለም። one mind. በአንድ አይምሮ ናቸው። Because everything was easy for the Lord. ምክንያቱም ሁሉ ነገር Read ለጌታ Jeremiah ቀላል ነው። 32, verse 17. ኤርምያስ 32:17 Lord God, behold, you have made the heaven and earth by your great power and by your outstretched arm. There is nothing too hard or too wonderful for you. Amen. 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 አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነሆ አንተ ሰማይና ምድርን በታላቅ ኃይልና በተዘረጋች ክንድህ ፈጥረሃል። ለአንተ የሚያቅትህ ነገር የለም። Hallelujah. So here, እዚህ ጋር it say first, every time why we say heaven and earth. መጀመሪያ ሁል ጊዜ ለምንድን ነው ሰማይና ምድርን Many ብለን people- የምንለው? ብዙ ሰዎች When they pray, they use heaven, you made heaven and earth. ሲጸልዩ አንተ ሰማይና ምድርን የፈጠርክን ይጠቀማሉ። Because in today's world, ምክንያቱም በዛሬው ዓለም ላይ it came into us ወደኛ የመጣው that the man is powerful. ወደኛ የመጣው ሐሳብ ሰው ኃይለኛ እንደሆነ ነው። America is building. አሜሪካ ተገንብታለች። Europe is good. ኢሮፒያ ጥሩ ናት። We put our mind in the man. አይምሮአችን በሰው እናስቀምጣለን። Go to any country that is well developed, that is let's say Western countries. ወደ ሌላ አገር ስትሄዱ We don't put God. እግዚአብሔርን አናስቀምጥም። Say America is very good. አሜሪካ በጣም ጥሩ ናት እንላለን። But you should know one thing. አንድ ነገር ግን ማወቅ When you አለባችሁ። go to America, ወደ አሜሪካ ስትሄዱ when I and Pastor were walking and praying, እኔና ፓስተር እየተራመድን ስንጸልይ there are so many prayers of the saint in the air. በአየር ላይ የብዙ ቅዱሳን ጸሎት ነበር። Many people have prayed. ብዙ ሰዎች ይጸልያሉ። Many people are doing ministry. ብዙ ሰዎች አገልግሎት ያደርጋሉ። That is why America is growing. It's not man. ለዛ ነው አሜሪካ ያደገችው እንጂ አሜሪካ በሰው ኃይል አይደለም። And Pastor was every time telling me, ፓስተር ሁል ጊዜ ይነግረኝ ነበር። there is prayer in the air. በአየሩ ላይ ጸሎት አለ። I feel the spirit in the air. በአየሩ ላይ መንፈስን Because so many ይሰማኛል። people are praying. ምክንያቱም ብዙ ሰዎች If ይጸልያሉ። you go there, እዛ ብትሄዱ many people stand on the road and they preach. ብዙ ሰዎች በጎዳና ላይ ሆነው ይሰብካሉ። They beg people. ሰዎችን ይለምናሉ። You know, they go and they collect money for the ministry like a beggar. ሄደው ልክ እንደ ለማኝ ለአገልግሎት ገንዘብን ይለምናሉ። They go from everybody. ከሁሉም ሰው ሄደው ይሰበስባሉ። All the money that is coming to the people in India or Ethiopia to do God's ministry, ወደ ተለያዩ ሀገሮች የእግዚአብሔርን you አገልግሎት can see ለሚያደርጉ many people ሰዎች are begging and collecting there. ብዙ ሰዎች ሰብስበው ለምነው የሰበሰቡት ነው። ለምነው So it is not የሰበሰቡት ነው። America man or America president that is building. የአሜሪካ መንግስት አይደለም ያንን የገነባው። It is God who made the heaven and earth. አሜን። ሰማይና ምድርን የፈጠረው ጌታ ነው። አሜን። That is why when you all said we need Joe Biden, ለዚያ ነው ሁሉም ሰው ጆ ባይደንን he will እንፈልጋለን help in ብለው the ሲሉ dam. In Ethiopia, በኢትዮጵያ በግድቡ ይረዳል። I used to tell you no. አይሆንም ልላችሁ Nobody can ፈልጋለሁ። stop God's plan. ማንም የእግዚአብሔርን እቅድ ማስቆም It አይችልም። is God who created the heaven and earth, እግዚአብሔር ነው ሰማይና ምድርን and የፈጠረው። only His plan will work. የሱ እቅድ ብቻ ነው የሚሰራው፣ Not a man's plan. የሰው እቅድ አይደለም። That is why Jeremiah is telling here, ያንን ነው ኤርሚያስ እዚህ ጋር it's የተናገረው። nothing too hard for you, God. ለአንተ ምንም ከባድ ነገር የለም ጌታ ሆይ፣ Nothing is too hard. ምንም ከባድ ነገር የለም። So remove that the man is powerful. ሰው ኃይለኛ እንደሆነ የሚለውን ሀሳብ አስወግዱ። Man is helping you. ሰው ይረዳኛል Unless it is approved in the heaven, nothing comes to your hand.
ከሰማይ ካልተረጋገጠ በስተቀር በእጃችሁ ላይ የሚመጣ Unless ምንም the ነገር heaven is የለም። approved, ሰማይ ላይ ከተረጋገጠ no ብቻ ነው። blessing comes. Nothing comes. ሰማይ ካልተረጋገጠ የሚመጣ ምንም አይነት The በረከት second የለም። thing is, ሁለተኛው ነገር they are talking about the plan of the authorities, of the big people. ከትልቅ ሰዎች በኋላ ያለውን የስልጣኑን Acts chapter እቅድ 4, ይናገራሉ። verse 25, 26 and 27. ሐዋርያ ምዕራፍ 4 There they are talking. እነሱ ይናገራሉ። They are also, they are also God's people. እነሱም የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው። Israel are not God's people, they are also. እነሱም የእግዚአብሔር But ሰዎች they are ናቸው። coming against. ነገር ግን ተቃውሞ ይመጣሉ። Read. 25, 26 and 27. ከ25 እስከ 27 ሐዋርያ ምዕራፍ 4 ከ25 እስከ 27 Who by the mouth of our forefather David, your servant and child, said through the Holy Spirit, why did the Gentiles become insolent and rage, and people imagine and study and plan vain, fruitless things that will not succeed? The kings of the earth took their stand in array for attack, and the rulers were assembled and combined together against the Lord and against him, his anointed, Christ the Messiah. For in this city there actually met and plotted together against your holy child and servant Jesus, whom you consecrated by anointing both Herod and Pilate with the Gentiles and the peoples of Israel. Amen. በመንፈስ ቅዱስ በብላቴና በአባታችን በዳዊት አፍ አሕዛብ ለምን አጉረመረሙ? ሕዝቡንስ ከንቱን ነገር ለምን አሰቡ? የምድር ነገስታት ተነሱ፣ አለቆችን በጌታና በተቀባው ላይ አብረው ተከማቹ ብለህ የተናገርክ አምላክ ነህ። በቀባኸው በቅዱሱ ብላቴና በኢየሱስ ላይ ሄሮድስ፣ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ከአሕዛብ ከእስራኤል ጋር ሕዝብ ጋር እጅህና ሐሳብህ እንዲሆን አስቀድመው የወሰኑት ሁሉ ሊፈጽሙ በዚች ከተማ በእውነት ተሰባሰቡ። አሜን። Hallelujah. አሜን። Here we are seeing, እዚህ ጋር የምንመለከተው እዚህ እንመለከታለን what are the plans the people here are doing. እዚህ ጋር ያሉት ሰዎች እቅዳቸው ምን እንደሆነ If you read from 25 to 27, ከ25 እስከ 27 ብታነቡ today also the same. ዛሬም አንድ አይነት ነው። They are praying about this. ስለዚህ ነው የጸለዩት። They are telling, እነርሱም ይላሉ they are ብለዋል insolent. They are making a very, what we say, rage plan or violent plans. በጣም ትልቅ Bad plans, let's say bad plans. መጥፎን እቅድ አዘጋጅተውብናል። And they are talking all fruitless things. ፍሬ አልባ ነገርን ይናገራሉ። That will not succeed. ያ ነገር ግን ስኬታማ አይሆንም። What they are doing? የሚያደርጉትን ነገር They are talking ይናገራሉ። irrelevant, nothing. Useless things. ጥቅም አልባ ነገር ይናገራሉ። So they are talking what God will not approve. እግዚአብሔር ለምን አያረጋግጠውም? The nation says their range. Range means simply, now you see how many people, the UN security, everybody is talking. አሁን ሁሉም ሰው በየቦታው እንደሚናገሩት ማለት ነው። Once they say we go for peace, then they say no. አንድ ጊዜ ሰላም እንሄዳለን ይላሉ፣ አንድ ጊዜ አይሆንም And ይላሉ። here, እነዚህ the church is telling to God, ቤተክርስቲያን these people, ለእግዚአብሔር ትናገራለች። they are እነዚህ ሰዎች talking and planning. ይናገራሉ፣ ያቅዳሉ። That will never be succeed. ያ ነገር ግን አይሳካም። Why? ለምን? Why? ለምን? It will never be succeed. ተሳክቷል። አሁን China was success. ቻይና ተሳክቶላታል። Sent COVID to everybody. ምክንያቱም ኮቪድን ለሁሉ ሰው The ልካለች። plan went out. እቅዱ ወጥቷል። Everybody suffered. ሁሉም ሰው መከራን እያየ ነው። Who else? Ethiopia, what they are doing? ኢትዮጵያ ምንድን ነው የምታደርገው? Yesterday I was reading about Ethiopia, ትላንት ስለ ኢትዮጵያ ሳነብ ነበር፣ about your dam, ስለ ግድቡ ሳነብ ነበር። and they were telling እነርሱም አሉ the Tigray is fighting, ትግራይ ይዋጋል፣ but when it comes to dam, ወደ ግድቡ ሲመጣ ግን they become Ethiopian. They are not Tigray. ኢትዮጵያ ትግራይ ብቻ ሳይሆኑ ኢትዮጵያውያን ይሆናሉ። They stand together አንድ ላይ ይቆማሉ። because they love the country. ምክንያቱም አገራቸውን ይወዳሉ። The guy was talking.
የሚናገረው ሰው And I was surprised. ተደናገጥኩኝ። Says, huh? They said yes. አዎን አሉ። Yes, they are Tigray. አዎ ትግሬ ናቸው። But when it's come to the country, ወደ አገር ግን ሲመጣ it's not Tigray, Amara. No. የብሔር ጉዳይ አይሆንም። They immediately come as an Ethiopian. ሁላቸውም እንደ አንድ ኢትዮጵያውያን ይነሳሉ። We may be separate, ምናልባት ልንለያይ but for እንችላለን። the God's kingdom, ለእግዚአብሔር መንግስት ግን one mind. አንድ ሀሳብ፣ One mind we have to pray. በአንድ ሀሳብ መጸለይ And we have to አለብን። tell God, ለእግዚአብሔር ማለት አለብን። these people are talking. እነዚህ ሰዎች They are ይናገራሉ፣ planning, ያቅዳሉ። which is fruitless and will not succeed. የማይሳካና ፍሬ አልባ የሆነን ነገር And what the kings are doing, ንጉሱ ምንድን ነው የሚያደርገው? they attack. ያጠቃሉ። Or they attack, and what they are doing, ሲያጠቁ ምንድን ነው they are የሚያደርጉት? coming against the Lord. ጌታን ተቃውመው ይመጣሉ። Don't think China win. Huh? China did not win. ቻይና ታሸንፋለች ብላችሁ አታስቡ። You know, many people came back to God. ብዙ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ይመለሳሉ። Many people understood God's plan. ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን እቅድ The ይረዳሉ። kingdom is expanded. መንግስቱ ይሰፋል። Only for that some things will happen. ለዚያ ነው አንዳንድ ነገር እየሆነ ያለው። Whoever God wants to protect, he will protect. እግዚአብሔር ሊጠብቀው የፈለገውን So ይጠብቀዋል። here they are telling, እዚህ ጋር የሚናገሩት they are all joining ሁሉም ተሰባስበዋል። against who? Against who the king is joining? ነገስታት የተሰባሰቡት ማንን Against ተቃውሞ ነው? Against his anointed, Christ the Messiah. የተቀባውን ክርስቶስ ኢየሱስን ተቃውሞ። Open the church, close the church. ቤተክርስቲያን ክፈቱ፣ ቤተክርስቲያን What else ዝጉ። they are telling? ሌላ ነገር ደግሞ ምንድን ነው I የሚናገሩት? don't like this church. ይህን ቤተክርስቲያን አልወደውም፣ How to spoil this church. ይህንን ቤተክርስቲያን እንዴት In እንደሚያበላሹ፣ this church who is going, let me release the curse. ወደዚህ ቤተክርስቲያን የሚሄደውን እንረግማለን። For all this, the church is praying. ለዚህ ሁሉ ቤተክርስቲያን Because ጸልያለች። they know this will not work. ምክንያቱም ይህ ሊሰራ እንደማይችል ያውቃሉ። In verse 27, ቁጥር 27 they are coming, they are doing plan against God's people. በእግዚአብሔር ሕዝብ ተቃውመው እቅድን አድርገው You ይመጣሉ። think this is not happening today? ዛሬ ይህ አይሆንም ብለን እናስባለን? You think this is not happening? ይህ አይሆንም ብላችሁ It's ታስባላችሁ? happening. ይሆናል። They are praying. ይጸልያሉ፣ They're telling to God, ለእግዚአብሔር ይሉታል። Father, hear us. አባቶ እዚህ ያለን። These people are planning. እነዚህ ሰዎች ግን ያቅዳሉ። They are doing all these things, እነዚህን ነገሮች በሙሉ ያደርጋሉ። which is useless, which is vain. They are doing this. ጥቅም አልባ የሆነውን ጸፊውን ይጠቀማሉ። They study things which is useless. ጥቅም የሌለውን ነገር ያጠናሉ። So much of money for climate change. አየሩ እንዲቀየር ብዙ ገንዘብ ይመደባል። They are studying. They are studying. እያጠኑ ነው። You know what is climate change? የአየር ለውጥ ምን Because እንደሆነ። now we are becoming hot. ምክንያቱም አሁን በጣም ሙቀት ጊዜ ነው። If you go to Ethiopia, ወደ ኢትዮጵያ ስትሄዱ maybe your house is in a nice cold place. አሁን ቤታችሁ ምናልባት በቀዝቃዛ ስፍራ ሊሆን ይችላል። It's getting warm. The አሁን climate ግን is changing. አየሩ እየተቀየረ ነው፣ እየሞቀ ይመጣል። All the country, አገር በሙሉ they want to change the climate. አየሩን መቀየር ይፈልጋሉ። Can you do that? ያንን ታደርጋላችሁ? No. በጭራሽ። No, it's only God. እግዚአብሔር ብቻ ነው። So they study, they plan, they do everything, which is not success. ይማራሉ፣ ያጠናሉ። So when ነገር you ግን come to ሊሳካ pray, አይችልም። ስትጸልዩ you have to pray. መጸለይ አለባችሁ። What is nonsense happening in this world? በዚህ ዓለም ላይ ምንድን ነው አላስፈላጊ What ነገር are the እየሆነ ያለው? rulers, the kings, what they are doing against God's plan? ነገስታት፣ ገዢዎች እግዚአብሔርን መንግስት ተቃውሞ ምንድን ነው First, you have ያደረጉት? to thank for God's action. መጀመሪያ ለእግዚአብሔር ድርጊት Whatever ማመስገን God has አለባችሁ። እግዚአብሔር ላደረገው ነገር The ሁሉ። other thing you have to pray is, Father, this is useless. Only your plan will work. ሌላው ማድረግ ያለባችሁ ነገር አባቶ ይህ ጥቅም አልባ ነው፣ ያንተ እቅድ Because you ብቻ ነው cannot ሊሰራ go የሚሄደው። and fight God's plan. ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን እቅድ መቃወም አይቻልም። You can't do that. ያንን ማድረግ አይቻልም። You have to be within God's plan. በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ መሆን That's አለባችሁ። why you said in one mind, ለዚያ ነው በአንድ in ሀሳብ፣ one accord, በአንድ አይምሮ፣ በአንድ ሀሳብ we have to go and tell God, ሄደን እግዚአብሔር ማለት አለብን። these kings are useless. ይህ ንጉስ ጥቅም የለውም። Anybody who's without God, ማንም ያለ እግዚአብሔር ይሆናል፣ their plan will not work. ያ እቅድ ሊሰራ አይችልም። He can be the president of America. የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ሊሆን ይችላል፣ It will not work. ሊሰራ ግን አይችልም። Because it's written there. ምክንያቱም እዚህ You ተጽፏል። cannot go against God's plan or against God's word. You cannot go. የእግዚአብሔርን ስራ ወይም የእግዚአብሔርን እቅድ መቃወም አትችልም። Can you do abortion? ማስወረድ ይቻላል? No.
በጭራሽ You can't. አይቻልም። It's God's thing. You can't do that. እግዚአብሔር ይላል ማድረግ If አትችሉ the country is telling you can do that, ማድረግ ትችላላችሁ ብሎ የተናገረ ሀገር ካለ that means it's against ያ God. ማለት እግዚአብሔር መቃወም They ነው። are planning against God. እግዚአብሔርን ተቃውመው ያቅዳሉ። In America, በአሜሪካ you know, you can have Satan church. የሰይጣን ቤተክርስቲያን ሊኖራችሁ ይችላል። In India, በህንድ yes, ይቻላል። you can have satanic church. ሰይጣናዊ ቤተክርስቲያን This is all ሊኖራችሁ ይችላል። plotting. This is all planning against God's kingdom. ይህ ሁሉ እግዚአብሔርን መንግስት ተቃውሞ የሚደረግ ነው። Black magic, ጥቁር አስማት፣ yes, ጥንቆላ you can have. ሊኖራችሁ ይችላል። This is all against God's kingdom. ይህ ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት ተቃውሞ They are ይደረጋል። so foolish. በጣም ሞኝ ናቸው። They are thinking ያስባሉ God cannot do anything. እግዚአብሔር ምንም ነገር አያደርግም ይላሉ። In 1 second, God will wipe them. በአንድ ሰከንድ እግዚአብሔር ማድረግ It's ይችላል። not too hard for him. ለእርሱ በጣም ከባድ አይደለም። But he gives chance. He gives ነገር ግን chance. እድልን ይሰጣል። They will change. They will ይቀይራሉ change. But ይቀይራሉ። we have to pray. እኛ መጸለይ ግን አለብን። You cannot say, oh, they are big. እነሱ ትልቅ ናቸው ልትሉ አይገባም። No. በጭራሽ You have to change. መቀየር You have to say, አለባቸው። this plan will not work. ይህ እቅድ ሊሰራ አይችልም። This will not work. This is against God. ይህ እግዚአብሔርን ይቃወመዋል። ስለዚህ ሊሰራ አይችልም። Because what the world today is doing is, የዛሬ ምክንያቱም የዛሬ ዓለም ምንድን ነው የሚያደርገው? they want to stop God's kingdom. የእግዚአብሔርን መንግስት ማስቆም ይፈልጋሉ። Any part of the world, በዓለም የትኛውም ክፍል they want to stop God's kingdom. የእግዚአብሔርን መንግስት ማስቆም ይፈልጋሉ። Before, በፊት if you are honest, ታማኝ ከሆናችሁ፣ if you have integrity, if you are straightforward, ለቃሉ ቀጥተኛ ከሆናችሁ you will get job. You will get job. ለስራ ቀጥተኛ ከሆናችሁ ስራ ታገኛላችሁ። ዛሬ ግን If they see you, you are honest. ታማኝ እንደሆናችሁ ካያችሁ If they see you, you are straightforward. ወደፊት ለፊት ቀጥተኛ እንደሆናችሁ ካወቁ They want to terminate you. They want to take አይቀበሏችሁ፣ you out of the job. ከስራ ያስወጧችኋል። Because they don't like this pure. They don't like this holiness. ይህንን ቅድስና ንጽህናችሁን አይፈልጉትም። If you see Moses, ሙሴን ብትመለከቱት everybody blames him in the office. በቢሮ ሁሉ ሰው ይወቅሰዋል። But when one guy ነገር ግን አንድ ሰው is አለ getting problem, ችግርን አገኘ። he does not want Moses to oppose him. ሙሴ የሱ He does not want Moses to talk the same. አንድ አይነት እንዲናገር አይፈልግም። So what he's telling, ምንድን ነው ያለው? everybody is having family. ሁሉም ሰው ቤተሰብ አለው። I did not spoil anybody's family. የማንንም ሰው ቤት አላበላሽም። If somebody spoils, God will punish. አንድ ሰው ካበላሸ እግዚአብሔር ይቀጣዋል። Because only for that he knows Moses will hear. ለዚያ ብቻ ነው ሙሴ የሚሰማው If he ያውቃል። goes and says other thing, ሌላ ነገር ግን ቢናገረው he knows how to screw the people. ሰዎችን እንዴት አድርጎ እንደሚያጠመዝዝ ያውቃል። An enemy is an enemy. ጠላት ነው። An enemy for Jesus is an enemy for us. ለኢየሱስ ጠላት የሆነ ለእኛም ጠላት ነው። You cannot use his name when you want. በምትፈልጉበት ሰዓት ስሙን መጠቀም You አትችሉ cannot use it. መጠቀም But አትችሉ። today's world is like that. የዛሬው ዓለም ግን እንደዚያ ነው። Many people, ብዙ ሰዎች they come to you, they fight. መጥተው ወደ እናንተ At the end, ይጣሏቸዋል። what they say? በመጨረሻው ምን ይላሉ? You Messiah, he can do this. እናንተ ክርስቲያን ናችሁ እንደዚህ ታደርጋላችሁ? Yes, I'm Messiah. አዎ እኔ ክርስቲያን ነኝ። I will fight back you. መልሼ እጣላችኋለሁ። I will fight back you. መልሼ እጣላችሁ። Because my God's name is high. ምክንያቱም የአምላኬ ስም ታላቅ ነው። He is not a simple God who I'm worshipping. ቀላል አምላክ አይደለም የምታመልኩት። Heaven and earth, you and me. ሰማይና ምድር እኔና እናንተ። Great power. አሜን። ታላቅ ኃይል You know, is one word, one half word will spoil everything. በአንድ ቃል በግማሽ ቃል ሁሉን ነገር ያበላሻል። Everything will be removed. Huh? ሁሉ ነገር ይወገዳል። Don't think people can overcome it. ሰዎች ያሸንፉታል ብላችሁ እንዳታስቡ። Okay? Yes, Messiah told me to fight. አዎ መሲሁ እንድዋጋ ተናግሮኛል። Because you are not his kingdom. ምክንያቱም እናንተ በሱ መንግስት አይደላችሁ። You don't belong to him. እናንተ የእርሱ አይደላችሁ። All these people who are telling you are a Christian. ክርስቲያን ናችሁ ብለው የሚናገሯችሁ All these ሰዎች people are telling he is also Christian, don't fight. እናንተ እሱም ክርስቲያን ስለሆነ አትጣሉት ሲሉ Tell them, ንገሯቸው። my sacrifice is more. መስዋዕቴ ብዙ ነው በሉ። Your sacrifice is more. መስዋዕታችሁ ብዙ ነው። Okay, we go to church, we pray. Yes, we have problem.
አዎ ችግር አለ። ነገር ግን ወደ ቤተክርስቲያን እንሄዳለን፣ But it is እንጸልያለን። not hard for my God. ከእግዚአብሔር ያ አልተሰወረም፣ The word ከባድ will be አይደለም። released. በአንድ ጊዜ ይለቀቃል። If you read Jonah, ዮናስን ስታነቡ chapter 2 was the last verse. ምዕራፍ 2 የመጨረሻው ቁጥር When Jonah is praying, ዮናስ ሲጸልይ he's telling the same thing. አንድ አይነት ነገር ተናግሯል። Don't think that I'm telling on my own. ከራሴ የምነግራችሁ He's እንዳይመስላችሁ። telling I'm not like other people worshipping idols. እንደ ሌላ ሰዎች በዓልን You can እንደሚያመልኩ go home ሰዎች and read. አይደሉም። ቤት ሄዱና አንብቡት። Okay, he says no, it's not like that, Father. አባቶ እንደዛ አይደለም አለ። He's saying I'm giving you thanks. ምስጋናን እሰጥሃለሁ አለ። I have given you the vow. አሜን። He says I have ምስጋና whatever I did it for you. Read from 8 to 10. Good. ከ8 እስከ 10 This is እናንብበው። his prayer. የሱ ጸሎት ነው። አሜን Since we are meditating prayer, read this. አሜን። የምናሰላስለው ጸሎት ነውና አንብቡት። Those who pay regard to false, useless, and worthless idols forsake their own mercy and loving kindness. But as for me, I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. I will pay that which I have vowed. Salvation and deliverance belong to the Lord. And the Lord spoke to the fish, vomited out Jonah upon the dry land. Amen. Amen. አሜን። ከንቱነትና ሐሰትን የሚጠብቁ ምህረታቸውን ትተዋል። እኔ ግን በምስጋና ቃል እሰዋለሁ፣ የተሳልኩትን እከፍላለሁ። ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እግዚአብሔር አሳውን አዘዘው፣ እርሱም ዮናስን በየብስ ላይ ተፋው። አሜን Amen. Here, እዚህ ጋር Jonah understood it's God's work. ዮናስ የእግዚአብሔርን ስራ እንደሆነ ተረዳ። He's praying to God ለእግዚአብሔር ጸለየ for a deliverance. ለማዳኑ። Because he's inside the fish stomach. ምክንያቱም በአሳ ሆድ ውስጥ ነው If you ያለው። read before, he says everything is dark, there's mountains behind. He's talking to God. በፊት ቀደም ብላችሁ ብታነቡ ስለ ሁሉ He ነገር says, I'm ሲናገር not like other people እኔ እንደ ሌሎቹ ሰዎች who አይደለሁም፣ worship the idols, who are false, who are useless to your kingdom. ጣዖትን እንደሚያመልክ ሰው አይደለም፣ ጥቅም አልባ ለመንግስትህ እንደሆኑ He's telling አይደለም። God, remember እግዚአብሔር አስታውስ፣ me. እኔ I sacrificed to you. ላንተ መስዋዕት I አድርጌያለሁ፣ gave a thanksgiving to you. ላንተ ምስጋናን እንሰጣለሁ። Whatever I vowed, whatever I said I will do for your kingdom, I have done. የተሳልኩትን ነገር ሁሉ ለመንግስትህ And አደርጋለሁ። he says, salvation, deliverance belongs to you. አሜን። ማዳን ላንተ ነው፣ ማዳን ያንተ ነው። He's telling, Father, remember. አባቱ አስታውስ። Immediately God ወዲያውኑ told እግዚአብሔር the fish, ለአሳው ነገረው፣ vomit Jonah out. ዮናስን ወደ ውጭ ትፋው። Today God is going to talk to our problem. አሜን። ዛሬ እግዚአብሔር ለችግሮቻችን Whatever ይናገራል። problem we are facing, ምንም አይነት የምናየው ችግር ቢሆን it's going to vomit us out. አሜን አሜን። ይተፋል። It's አሜን going to put us out. እኛን ይተፋናል። አሜን No more into the fish belly. በአሳ ሆድ ውስጥ ከዚህ በኋላ Nothing is opening. Nothing is opening. ምንም ነገር አይከፍተውም። Everything is dark. Everything is closed. ሁሉ ነገር ጨለማ ነው። ሁሉ ነገር But my God ተዘግቷል። will remember my prayer today. አሜን። አምላክ የዛሬ ጸሎቴን ያስታውሳል። Because I'm calling his name in the dangerous hour. ምክንያቱም ስሙን በአደገኛ ሰዓት I'll ጠርቻለሁ። say, God, አሜን። እግዚአብሔር ሆይ remember አስታውስ። my voice of thanksgiving. ያ ምስጋና የምሰጠውን ድምጼን That's why we አስታውስ። say praise and worship him. አሜን። Amen. ለዚያ ነው አመስግኑና አምልኩት። He did not say other thing. ሌላ ነገር አላለም። He did not say, I gave you money, I gave you house. ገንዘብ No. ሰጠው፣ ቤት ሰጠው አላለም። Remember my voice of thanksgiving. የምስጋና መስጠቴን ድምጼን Tell, remember my አስታውስ። voice of thanksgiving. የምስጋና ድምጼን Tell አስታውስ። God today, remember my voice of thanksgiving. አሜን። የምስጋና ድምጼን አስታውስ በሉት። Remember. ሃሌሉያ። አስታውስ። Okay, you have to tell God. እግዚአብሔር ማለት You have to አለባችሁ። say, Father, አባት ሆይ I am not like other people. እኔ እንደሌላ ሰው አይደለሁም። I have only you. አንተ ብቻ ነው ያለህ። My thanksgiving was for you. አሜን። ምስጋናዬ ለአንተ My ነው። አሜን። life, my time, everything was for you. ህይወቴ፣ ሰዓቴ፣ ሁሉ ነገር ለአንተ ነው። Remember, Father. አባቱ ያስታውስ። And God is going to send that word today ዛሬ እግዚአብሔር ያንን ቃል to ልኳል። vomit us out of all the problems. ችግሮች ሁሉ እኛን እንዲተፉን። The third thing is, ሶስተኛው ነገር you have to understand to who you are praying. He has the power and mighty. አሜን። እናንተ ለማን እንደምትጸልዩ ኃያል ለሆነው እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። They said in Acts chapter, don't speak in Jesus' name.
በኢየሱስ ስም አትናገሩ። This name should not release the power. ይህ ስም ኃይልን መልቀቅ የለበትም። But what these people are asking, እነዚህ ሰዎች ግን ምንድነው የጠየቁት? let's read verse 31. ቁጥር 31 Acts chapter 4. ሐዋርያት ምዕራፍ 4 Acts chapter 4 verse 31. Or 30. Read. And when they have prayed, the place in which they were assembled was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they continued to speak the word of God with freedom and boldness and courage. Amen. Hallelujah. ከጸለዩም በኋላ ተሰብስበው የነበሩበት ስፍራ ተናወጠ፣ በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፣ የእግዚአብሔርን ቃል በግልጽ ተናገሩ። አሜን። Hallelujah. አሜን። Here, እዚህ ጋር if you read verse 30, ቁጥር 30 ብታነቡ they are asking God. እግዚአብሔርን ጠይቀውታል። Now, አሁን they told us, now the political power አሁን እነዚህ ፖለቲከኞች ኃይሎች told us not to use the name of Jesus. የኢየሱስን ስም አትጠቀሙ ብለውናል። They did not say, ask God how I will use, how I will go preach. እንዴት ነው የምትጠቀመው? እንዴት ሄጄ ነው የምሰብከው How አላሉ። you will do that. ያን እንዴት ነው የምናደርገው አላሉ። When people came to the church, ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጡ when Al-Qaeda came and attacked and took everything, አልቃዳ መጥቶ አጥቅቶ ሁሉ ነገር ሲወስድ there were many fellowship here. ብዙ አምላኪዎች እዚህ There were ነበር። many churches in Yemen, in Sana'a. በሰንዓ ብዙ ቤተክርስቲያን ነበር። Not one person came አንድ ሰው እንኳን አልመጣም። to come and say what happened. ምን ሆናችሁ ለማለት አንድ ሰው እንኳን አልመጣም። But one church, one fellowship, አንድ አምላኪ ህብረት they were telling እነርሱም አሉ why these people should rent a place because everybody were having in their house. ምክንያቱም ሁሉም በቤታቸው ነው ያላቸው። Why these people must do that? That is why this problem came. እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው ይህን ቸርች የከፈቱት? ለዛ ነው ችግሩ You የመጣው። know, I felt very bad. በጣም There was not ተሰማኝ። one church to come or one thing to come and ask what happened. አንድ ሰው እንኳን አንድ ቤተክርስቲያን መጥቶ ምንድን ነው የሆነው ብሎ የጠየቀ የለም። And I was asking God. እግዚአብሔርን ጠይቀው You know, ነበር። they took everything. ሁሉን ነገር ወስደዋል። They broke everything. ሁሉን ነገር ሰባብረዋል። There's not one people to come and ask from their leaders or somebody. ከመሪያቸው አንድ ሰው እንኳን መጥቶ አልጠየቀም። Many times I had this question. ብዙ ጊዜ ይህ ጥያቄ ነበረኝ። Why this happened? ለምንድን ነው የሆነው? Not even a one godly. They are saying we are doing this, we are doing for God. But not አንድ even one እግዚአብሔር person. ሰው እንኳን መጥቶ ይህንን አደረግን ለእግዚአብሔር ነው And I ያደረግነው told መጥቶ pastor, አልጠየቀንም። ለፓስተር አልኩት not even one. 18 churches and fellowships are here. 18 ቤተክርስቲያንና ህብረት እዚህ ነበረ። 3 or 4 Ethiopian. 3 ወይም 4 ኢትዮጵያውያን Nobody came. ማንም አልመጣም። Maybe God doesn't like. እግዚአብሔር ምናልባት አልወደደውም። That is why. ያ ለምንድን ነው? I told pastor, ፓስተርን አልኩት we have to think about this. ስለዚህ ማሰብ አለብን። Even one person didn't come. አንድ ሰው እንኳን አልመጣም። And they are telling us እኛን አላሉንም። that we are going one step further and we have baptism tank and all this. That's why we got affected. እኛ አንድ እርምጃ ወደፊት ሄደናል። የማጥመቂያ ገንዳ አለን። ለዚያ ይመስለኛል ጥቃት ያገኘ ነው። After 20 days, ከ20 ቀን በኋላ we received a call. Somebody called አንድ pastor. ሰው ለፓስተር ደወለ። They said we are from Korea. ከኮሪያ ነን አሉ። We are coming from Korea ከኮሪያ ነው የመጣ ነው አሉ። and we have a church in Aden. በአደን ውስጥ ቤተክርስቲያን አለን አሉ። Pastor said yes. ፓስተር እሺ አላቸው። He said, my wife and my daughter, we are as a family, we have come to Sana'a. አለ ያ የደወለው ሰው እኔ ባለቤቴና ልጄ ወደ ሰናአ We እንመጣለን። want to pray 20 minutes in the church. በቤተክርስቲያን ውስጥ 20 ደቂቃ You መጸለይ know that we እንፈልጋለን። were very high tension በጣም በከፍተኛ ውጥረት because ውስጥ ነበር። everything is destroyed. ምክንያቱም ሁሉ ነገር ጠፍቷል። Nobody is helped. ማንም ይረዳን የለም። We lost bus, we lost many things. ባስ አተናል፣ ሁሉ ነገር We አተናል። said okay. እሺ ያልነው They came ከዚያ መጡ። and then they were seeing everything. ሁሉን ነገር ተመለከቱ። I said okay, thank you Father, at least one person came to see. ከዚያ ያልኩኝ አባቱ አመሰግናለሁ፣ አንድ ሰው እንኳን ሊያይ መጣ። You know what that pastor did? ያ ፓስተር ምን እንዳደረገ He's from Korea. ታውቃለች? He's doing ministry in Aden. በአደን አገልግሎት ያደርጋል። ኮሪያዊ ነው። He said, እርሱም አለ I don't have much to give, ብዙ የምሰጠው የለኝም፣ but I know you are having this loss in God's name.
ምክንያት ነገር ግን ይህን በእግዚአብሔር ስም እንዳጣህ አውቃለሁ። He gave $1,200. $1,200 I told no, we can manage. ሰጠ። But he said no. God እኔ told አይሆንም me ብዬ ነበረ። ነገር ግን እሱ አለ I have to take part in this loss. በዚህ ክፍል መውሰድ አለብኝ። በዚህ መስራ I መገንባት was ውስጥ asking ግንባታ him, ውስጥ do you have money? ገንዘብ አለ? He says, I'm obeying God. እኔ እግዚአብሔርን እታዘዛለሁ አለ። And that gave me the strength. ያ ብርታትን ሰጠኝ። It is God's ministry. We should move forward. የእግዚአብሔር አገልግሎት ነውና ወደፊት መሄድ Here, አለብን አልኩኝ። they're saying, Father, እዚህ ጋር አባት ሆይ አሉ give us confidence, እርግጠኝነትን መተማመን ስጠን፣ the courage, the አበረታታን፣ boldness ድፍረትን to talk the word of God, to talk in the name of Jesus. በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔርን ቃል እንድንናገር ስጠን። They did not tell the problem. ችግሩን አልተናገሩም። They were afraid ፈርተዋል። whether they will lose they'll be losing the faith in God. በእግዚአብሔር ላይ ያላቸውን እምነት እናጣለን ብለው ፈርተዋል። So they're asking God. ስለዚህ እግዚአብሔርን They ጠይቀዋል፣ prayed, ጸለዩ and the place is shaking እና ስፍራው ተናወጠ። because they did not ask to remove the Sadducees or remove the Pharisees. No. ምክንያቱም ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን እንዲያስወግድ አልጸለዩም። They were worried only about the name of Jesus. የተጨነቁት ስለ ኢየሱስ ስም ነው። The authority and power of the name of your child Jesus. አሜን። የልጅህ የኢየሱስ ክርስቶስ የስሙ ስልጣንና ኃይል፣ We need to use this authority ይህን ስልጣን መጠቀም እንፈልጋለን። which can perform miracles. ተአምራትን ያደረገ When they start to pray, መጸለይ ሲጀምሩ it is God's will. የእግዚአብሔር መንገድ ነው። So God immediately came down. እግዚአብሔር ወዲያውኑ ወደ ታች That is why the place was shaking. ለዚያ ነው ስፍራው የተናወጠው። And they አሜን። continually prayed እና በቀጣይነት ጸለዩ the name of Jesus. የኢየሱስ ስም። The place was shaking. ምድር ስፍራው ተናወጠ። They were all in one heart and one soul. ሁላቸውም በአንድ ነፍስና በአንድ ልብ Because they know ውስጥ God ናቸው። can do everything. ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሉ ነገር እንደሚያደርግ ያውቃሉ። That is how we are going to pray. ያንን ነው እኛ የምንጸልየው። We're not going to talk about the problem. ስለ ችግሩ አናወራም። What happened? ምንድነው የሆነው? To glorify His name. አሜን። ስሙን ለማክበር ነው። Why these people are jealous and bringing problems? እነዚህ የቀኑ ሰዎች ችግርን ለምንድን ነው ያመጡት? To glorify God's name. የእግዚአብሔርን ስም ለማክበር ነው። You should not be afraid. መፍራት የለባችሁም። Because ምክንያቱም our God will remember everything that we have done. አሜን። አምላካችን ያደረግነውን ነገር ሁሉ ያስታውሳል። That is why people are praying. ለዚያ ነው ሰዎች የሚጸልዩት። They're not praying, I gave $100 as a tithe. No. $100 እንደ መባ ሰጥቻለሁ ብለው አይጸልዩም። I gave you the voice of thanksgiving in the church. አሜን። በምስጋና በቤተ ክርስቲያን የምስጋና ድምጽ ሰጥቻለሁ። I came to the temple and I gave my sacrifice. አሜን። ወደ መቅደስ መጥቼ መስዋዕቴን ሰጥቻለሁ። When people are out enjoying, I came to your feet. አሜን። ሰዎች በውጭ ሲደሰቱ እኔ ወደ እግር ስር When መጥቻለሁ። people are thinking these are God's people, dead dog. ይህ የእግዚአብሔር ሕዝብ ነው። Yeah, they are thinking we are all dead dog. Huh? እኛ ሁላችንም የሞቱ ውሾች ነን። They can stamp, they can beat, they can do anything. መርገጥ ይችላሉ፣ መምታት ይችላሉ እንዳፈለጉ። But the one who's inside me is more powerful. አሜን። በውስጥ ያለው ግን በጣም ኃይለኛ He's ነው። going to shake the place. አሜን። ስፍራውን ያናውጣል። He's going አሜን። to shake everything. ሁሉን ነገር ያናውጣል። Because we are going to tell him, ምክንያቱም እንነግረዋለን፣ Father, remember me. አባት ሆይ አስታውሰኝ። We are not going to tell him about the problem. ስለ ችግሩ አንነግረውም። We are not going to tell him the Pharisees and Sadducees are going to kill me. ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ሊገሉኝ ነው ብለን አንናገርም። We are going to ask him, እንጠይቀዋለን፣ Father, አባት ሆይ give me more power ብዙ ኃይልን ስጠኝ to do miracles, signs and wonders in your name. አሜን። በስም ተአምራትን እንድናደርግ ምልክት እንድናደርግ አሜን። Immediately the Holy Spirit is going to fill us today. ወዲያውኑ ዛሬ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሞላናል። We're going to stand up and pray. አሜን። ቆመን እንጸልያለን። We are going to be filled with the Holy Spirit. በመንፈስ ቅዱስ ትሞላላችሁ። Because we are going to pray what God likes. ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚወደውን He ያንን likes His እንጸልያለን። Son. አሜን። ልጁን He ይወዳል። gave the full ruling of this world to His Son. አሜን። የዚህን ዓለም ሁሉ ገዥነት ለልጁ In ሰጥቷል። that name, በዚያ ስም you're going to ask Him. እሱን You're going to እንጠይቀዋለን። praise that name. ያንን ስም You're going to እናመሰግናለን። tell, this name is powerful. ይህ ስም ኃይለኛ ነው ብለን The name of እንላለን። Jesus is powerful. የኢየሱስ ስም ኃይለኛ The name of Jesus. የኢየሱስ ስም አሜን። Jesus.
Jesus. ኢየሱስ Your አሜን name is powerful. ስምህ ኃይለኛ ነው Your አሜን name will release miracle in our lives. አሜን ስምህ በሕይወታችን ላይ ተአምራትን ይለቃል This name is going to bring all the enemies as a footstool. አሜን ይህ ስም ጠላቶቻችን ሁሉ የእግራችን This መጫሚያ name will ያደርጋቸዋል fight your battle. አሜን ይህ ስም ያንተን ውጊያ ይዋጋል Whatever you are facing, አሜን ምንም ነገር ብታዩ call Jesus. ኢየሱስን ጥሩት Don't be ashamed to tell this name. ይህን ስም ለመናገር In አትፈሩ Jesus' name, in Jesus' name, በኢየሱስ in ስም Jesus' name, በኢየሱስ in ስም Jesus' name. በኢየሱስ ስም Everything what we are facing today, ዛሬ የምታዩት ምንም ነገር God is ቢሆን going to remove እግዚአብሔር ያስወግደው all the problems. ችግሩን በሙሉ Ask him in Jesus' name. ጠይቁት በኢየሱስ ስም ጠይቁት Ask him. Open your mouth and ask him. ደበታችሁን ከፍታችሁ ጠይቁት That is አሜን what we read. ያንን They ያነበብነው lifted their voice. ድምጻቸውን ከፍ Lift your voice. Lift your voice. ድምጻችሁን ከፍ አድርጉ ከፍ Lift አድርጉ your voice. ድምጻችሁን Say ከፍ አድርጉ Jesus. ኢየሱስ ስም አሜን Jesus. ኢየሱስ አሜን Lift up your voice. Lift up your ድምጻችሁን voice. ከፍ አድርጉ አሜን Lift up your voice ኢየሱስ today. ስም ድምጻችሁን Let ከፍ this አድርጉ place be shaken. ሃሌሉያ ምድር ትናወጥ Father, you ሃሌሉያ don't mind we are calling. ሃሌሉያ አባቶች ስምን Let እንጠራለን all the darkness in this country be removed in Jesus' name. በዚህ አገር ያለ ጨለማ ሁሉ ይወገድ All the በኢየሱስ darkness, ስም all the darkness ጨለማ በሙሉ be removed in Jesus' name. በኢየሱስ ስም Be እናስወግደዋለን removed in this Jesus' name. በኢየሱስ ስም እናስወግደዋለን Hallelujah. We Amen. worship you. እናመልክሃለን We worship ሃሌሉያ the God who made the heaven and earth. ሰማይና ምድርን የሰራውን Who ጌታ has all the እናመልክሃለን power. ኃይል በሙሉ ያለው Nothing is too hard for you. አሜን ለአንተ ምንም የሚከብድ ነገር የለም Everything is possible. ሁሉ ነገር የሚቻል ነው I give myself to you, Father. ራሴን ላንተ ሰጣለሁ I አባቶ give myself to you. ራሴን ላንተ ሰጣለሁ I አባቶ give myself to you. ራሴን ላንተ ሰጣለሁ Lift አባቶ your voice. Lift your voice. ድምጻችሁን ከፍ አድርጉ አሜን Tell him I give myself to you. ራሴን ላንተ ሰጣለሁ You በሉት are the አሜን owner of me. አንተ የሰላም ባለቤት ነህ No man can bring any problem. ሰው ምንም አይነት ችግር ሊያመጣ Let the አይችልም faith in us increase, Father. በውስጣችን ያለ እምነት ይጨምር አባት ሆይ Whatever faith in us, በእኛ ውስጥ ያለው ምንም አይነት Father, እምነት increase ቢሆን it in Jesus' name. አባት ሆይ በኢየሱስ ስም Increase it, ጨምረው Father. አባት ሆይ በኢየሱስ ስም Increase it ጨምረው today. ዛሬ This ጨምረው አሜን faith will save us. ይህ እምነት ያድነናል This name will do miracles. ይህ ስም ታምራት ያደርጋል Increase our faith today, Father. እምነታችን ዛሬ ጨምር አባት ሆይ Increase our faith today. ዛሬ እምነታችንን This ጨምር name is powerful. ይህ ስም ኃይለኛ ነው This name will remove all our fear. ሃሌሉያ ይህ ስም ፍርሃታችንን ሁሉ ያስወግዳል God is going to talk to the problem. እግዚአብሔር ችግሩን ያነጋግረዋል Whatever problem, God is going to talk. ምንም አይነት ችግር ቢሆን Leave እግዚአብሔር them in Jesus' ያነጋግረዋል name. ልቀቅ God በኢየሱስ is ስም going to say, leave them. እግዚአብሔር ይላል ልቀቃቸው Leave them. ልቀቃቸው You're going to rise አሜን and እንነሳለን shine for His kingdom. ለመንግስቱ እናበራለን Father, as a church, አባት ሆይ እንደ ቤተ we ክርስቲያን lifted up our voice. አሜን ድምጻችን ከፍ In the name of your Son, Father. በልጅህ ስም In the አባት ሆይ name of your Son. በልጅህ ስም አባት ሆይ In the name of your Son. በልጅህ ስም አባት ሆይ All the doors are closed. በሮች ሁሉ ተዘግተው In the name of Jesus, we open it. በኢየሱስ ስም አንተ We ክፈት open it in the name of your Son, Father. በልጅህ ስም እንከፍተዋለን It's a አባት ሆይ powerful name. ይህ ኃይለኛ ስም It ነው is a powerful name. ኃይለኛ ስም ነው You know us, you know us, you know us. አንተ Remember ታውቀናለህ us today, remember us today. ዛሬ አስታውሰን አባት ሆይ አሜን All this problem, ይሄው ችግር በሙሉ it will be removed in Jesus' name. ይወገድ በኢየሱስ It ስም will be removed in Jesus' name. ይወገድ በኢየሱስ ስም It will be removed. ይወገድ Because my eyes has looked upon you, Father. ምክንያቱም አባት ሆይ We are አይኖቼ not talking አንተን to a man, we are ይመለከታሉ not praying to a man. ሰውን እኛ The God who አልተናገርንም created the heaven and earth. እኛ የተናገርነው ሰማይና Send ምድርን us the word ፈጠረ today, send us the word today. ዛሬ ቃልን The ላክልን አሜን deliverance and salvation belongs to you. አሜን በደህንነት አንተን ይመለከታል Release it on the church today. ለቤተ ክርስቲያን ዛሬ ልቀቅ Release it on our children today. በልጆቻችን ላይ ዛሬ ልቀቅ Release it on our relatives
loose today. በዘመዶቻችን ላይ ዛሬ In ልቀቅ Jesus' name. በኢየሱስ ስም Salvation and deliverance be released. አሜን ድህነትና መዳን ይለቀቅ Your name will be lifted high. ስምህ ከፍ ይበል Your name will be lifted ሃሌሉያ high. ስምህ ከፍ ይበል Amen. አሜን Amen. አሜን Amen. አሜን ሃሌሉያ Hallelujah. አሜን ሃሌሉያ Thank him. Hallelujah.